खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 9 अप्रैल 2022 है। यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 30वीं आयत में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का छठा सलीबी कलमा है। ये लिखा है कि बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। ये छठा कलमा फतहमंदी का कलमा है। जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो इससे पहले कि वो उसको सलीब पर लटकाते, सिपाहियों ने उसे पित्त मिली हुई मैं पिलाने की कोशिश की। और मरकस की इंजील के 15वें बाब की 23वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह वो ना पी। उसका मकसद ये था कि इंसान का जिस्म सुन्न हो जाए और उसको दर्द और तकलीफ का एहसास कम हो, और इस तरह सिपाहियों को भी कील लगाने में आसानी होती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए इनकार किया क्योंकि वो पूरे होशो हवास में बरीनो इंसान के लिए वो तमाम दुख बर्दाश्त करना चाहता था। वो तमाम तकलीफ़ें और अज़ियतें सहना चाहता था ताकि इंसान तकलीफ़ों और अज़ियत से जो गुनाह के सबब से है बच जाए। अब जब खुदावंद यीशु मसीह को सिरका पेश किया गया तो लिखा है कि यीशु ने वो सिरका पिया, यानी पहले मौका पर जब सलीब चढ़ाने से पहले वो पिलाना चाहते थे तब नहीं पिया, लेकिन अब ताकि पेशनगोई पूरी हो। और फिर छठा सलीबी कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान से अदा किया कि तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। क्या तमाम हुआ? पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी तमाम हुई। मसीह खुदावंद ने उलमा के मुताबिक तकरीबन 33.5 साल इस जमीन पर बसर किए, और अब उसकी जो जमीनी जिंदगी है वो पूरी हो गई। दूसरी बात, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक उसकी पैदाइश, उसकी ज़मीनी ज़िंदगी, उसकी तालीमात, उसके मौजज़ात और उसके दुख उठाने के मुतल्लिक पेशनगोइयाँ थीं, उसकी जो सलीबी मौत के मुतल्लिक पेशनगोइयाँ थीं, वो पेशनगोइयाँ पूरी हुईं, वो पेशनगोइयाँ तमाम हुईं। पुराने अहदनामे में मसीह खुदावंद की ज़िंदगी के बारे में बेशुमार पेशनगोइयाँ मौजूद हैं, और हजारों साल पहले अंबिया कराम ने मुनज्जी दो जहां के मुतालिक पेशनगोइयां की, और वो पेशनगोइयां पूरी हुई। खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर रहते हुए जो दुख सहने थे, अब वो दुख पूरे हुए। और खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि पूरे होशो हवास में उन तमाम दुखों को बर्दाश्त किया जो गुनाह के सबब से हमें सहने थे। और फिर कलमातुल्लाह का जो तजस्सुम का मकसद था वो पूरा हुआ। खुदा के कलमे का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि जो इंसान और खुदा के दरमियान दूरी हो चुकी है, उस दूरी को खत्म करे और इंसान और खुदा का मिलाप कराए। और हैकल का पर्दे का फट जाना इस बात का सबूत है कि अब वो दूरी खत्म हो गई। वो अलहदगी जो बाग़े अदन में हुई थी, अब वो खत्म हो गई। अब खुदा और इंसान का मिलाप हो गया है। और यही यीशु अल मसीह का कलमा खुदा के तजस्सुम होने का मकसद था। और फिर जो कफारा की कुर्बानियां साल ब साल दी जाती थी, अब वो एक ही बार हमेशा के लिए वो कुर्बानियां तमाम हो गई, क्योंकि खुदा के बर्रे जो बेगुनाह था उसके बेशकीमत लहू के वसीला से अब दोबारा कफारा की कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं रही। जब वो कहता है तमाम हुआ, तो मीन्स के वो जो कुर्बानियों का सिलसिला था, जो इंसान अपनी निजात, अपनी मुक्ति के लिए साल ब साल और मुख्तलिफ वक्तों में देता था, अब उसकी जरूरत नहीं रही। वो एक ही बार की कुर्बानी से वो सब कुछ तमाम हुआ। और गुनाहों की मुआफी का काम तमाम हुआ, वो पूरा हो गया। गुनाहों की मुआफी के लिए खून का बहाया जाना जरूरी था। बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। यीशु मसीह का लहू, बेशकीमत लहू जो सलीब पर बहा,
اس لہو کے سبب سے گناہوں کی معافی کا کام تمام ہوا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا فتح مندی کا اعلان کرتا ہے، تو آج ہمیں اس بات کو بغور اس کا جائزہ لینے کی، اس کے بارے میں سوچنے کی، اسے اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے وسیلہ سے نجات کا کام تمام ہوا ہے، کیا ہم نے اسی ہی پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات کو پایا ہے یا نہیں؟ یا آج بھی ہم اپنی کوششوں سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ آج بھی اپنے اعمال حسنہ کے وسیلہ سے جنت میں جانے کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے اور نیک اعمال کریں گے تو پھر یوں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں مفت نجات ملی ہے، ہم پر فضل ہوا ہے، ضرور ہے کہ ہم اس فضل کو حاصل کریں، ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لائیں، جو صلیب پر ہار نہیں گیا تھا۔ اس کا صلیب پر چڑھنا یہ اس کی ہار نہیں تھی، یہ اس کی فتح تھی، تاکہ وہ انسان کو خدا سے ملا سکے۔ آئیے اس کی صلیب کے نیچے آ جائیے اور اس کے لہو کو اپنے لیے مانگ لیجئے، اور اسی پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی کو حاصل کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قدوس خدا، ہم تیری محبت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اے خدا، میری دعا ہے جتنے بھائی اور بہنیں اس پیغام کو سن رہے ہیں انہیں برکت دے، اور اگر کوئی ان میں سے غیر نجات یافتہ ہے اور ابھی تک وہ اس بھید کو پورے طور پر سمجھ نہیں پایا، تو روح القدس کی قائلیت اس کے لیے مانگتا ہوں۔ اے خدا پاک روح کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں تو نیا کام کر، تاکہ گناہگار گناہ میں ہلاک نہ ہو، بلکہ وہ توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزار سکیں، ہماری خوب حفاظت کر اور ہمیں برکت دینا۔ بالخصوص جو بیمار ہیں، میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو کسی اور مصیبت، پریشانی یا دکھ تکلیف میں ہیں، اے خدا تو ان کی بھی مدد فرما۔ آج کا دن ہم تیری مرضی کے عین مطابق گزار سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے، اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔